Alors aujourd'hui avec le Ramsès dit on a juste une édition donc il va connecter câblé scotché. Puis il y avait la avec le Nala aussi, on peut dire on a 30 minutes Ramsès dit et ça check ça Wali Nusela. alors bien Tendo. Yeah. Iya fonyi lamne. Sanga tonga do kuma kono ba fa usubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafi'u darajati wa dudu kashfil kumat wa sallallahu alaihi wasallam. Solo kokira kanini solo tirmani ni mo we ni mo ye ba si le berceau du savant international dans le monde entier, Gaussou Kalou Berger. Gaussou Kalou Berger mini du gole a faso emine. Maine ala fe ala ka ke akala boya ko sala ka lar sonsmaya foy mai. Ani ni min ntara ni nyoy, atara ni min yere soroy. Ala ka lar sonsmaya o be yoro mina ala ka do fran nema ko kubla yoro min nema ti ban fiyo kala kala ani ko fi ko dona bebe na ronga ko nema ti bawda atne fi dawsi. Ala ka nin bebe. Ala ka ayere ni sanala donje. Kamna ka bo Gaussou Kalou Berger yoro. Gaussou Kalou Berger mi ti me ko fi ka ko dona. Ka banabato ko ke kenebato ka bolo ko nge fentigi bi be kuma banaka no mission Gaussou Kalou Berger a taro retraite là remplaçant l'incarnation de son père, l'homme qui est l'incarnation temia fa falene quoi ni fa lalabi ni tunkara dani fe a falene ori ne abulalabi bi bangba musulman mufu kekene nga mokala be tadi amadalo antande awasabo ni seba ani nasi no be abudala bolo kati malunda o linga simani nga nasi koroga ni matiga o edda mo koroga ni malala bi jor Mohamed Mafou dogon ni mo mbufu malikono ni wati na fusen lalabi abdul lalabi adama lalabi flake ni wati na abe miyaji subre San Petro olbe ga adama lalabi sere miyaji ni wati na Mafou yin kosobe ka yafa yin ga jamana yere ko dona ba fe ko na abula binga kuma kunte ko do me fa la bien kala mina mba do wan kariyan do na ka di kan ba jamana musulman 5 continents dans le monde entier ni wati na sule ye bebe ka fle bi me kuma banaka me jeo anu muso ta nyon fe kono na banala ka damne dabara kana konnana kana fonni kana tayro flala mota yiri fla nere tren fu sule oliye banami nabi ifakolo sanma couverture nyumamila ni ifakolo isaba me konnana amai olu banon be damne da kana kan gorji kan fiuli konnana kana duskuna fugo ani bien ni fait un problème sur kasa dubo dafla na mo sa fa ko dubo tuma do la hal ni nyengena ke tu sens que ça te donne l'odeur souvent quand kasa goma abodima parce que nyengena re couleur tiena kana jaune ou bien rouge là no yuri nay buna hamade so kono wala nyugo yere konnana ika dumuni ketaw yere de be woluma dumuni be dunina itisi ko lu dun surtout minu yere kafari walma minu yere kumunendo tere o yikele mugo toy ko to be dumuni ke ka fa tuga mina itisi ki bo mugo toyala ki dafa tep ne abulala be mina ndado ni yiri flaina ne yeni yiri flainke mbalma ke mbalmusu tumamna ala igashi walma kila jarabi ni konna bana jugumay konna njoli bola koko bola no jugara mo wala nani tia fa ndo wadi solo ti bana nyimay ka bana ka sanu ka bi farko la pe ka calmete yiri minumbe
n'u b'a sanu ka bɔ buna hadamaden farikolo la pewu ni yiri fila in de b'o kɛ nɛrɛ yiri dɔ bɛ b'a fɔ ma ko nɛrɛ a ju fara k'o bɔ nɛrɛ yɛrɛ den n'a ye den kɛ i b'a sɔrɔ den kɔnɔ bu dɔ de bɛ yen i b'o bu in bu jaune in sanu a n'o kisɛ k'o bɔ yen o fara in i b'o fara a ju fara kan yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko tɛrɛni i bɛ tɛrɛni fu de ɲini ni jɔn o jɔn ɲini kɛ hali ni kɔnɔna bana b'i la 30 ans i ye 30 ans vi n'a ye i ma solution foyi sɔrɔ i y'a dɔgɔtɔrɔ furakɛ i ma solution sɔrɔ a la fɔ i yɛrɛ kɛra furakisɛ ta ka normal ye parce que n'i ma furakisɛ ta i tɛ lafiya n'i ye furakisɛ ta temps dɔ la a bɛ calmer temps dɔ la bana bɛ na parce que n'o juguyara buna hadamaden na buna hadamaden yɛrɛ ni bana bɛ kɛ ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn de i bɛ nɛrɛ ju fara i b'o bɔ kuru saba nɛrɛ den i b'o fara in kuru saba o ma kɛ 6 ye i bɛ ntɛrɛnin fu o kuru saba i b'o de ɲini ninnu ye yiri kuru 9 ye i b'a don daga kɔnɔ k'a ko k'a jɛ parce que a bɛ don kɔnɔbara de la n'i y'a don daga kɔnɔ sur le bɛ ji k'a kan k'a tobi k'a mɔ ni jɔn o jɔn ye nin kɛ hali ni cancer d'estomac b'i la nin b'a furakɛ ka ban pewu cancer d'estomac n'i y'a tobi heure 1 heure 2 heure 3 balimakɛ n balimamuso i b'a jigin ka bɔ tasuma sanfɛ ka ji yɛrɛ siyɛnɛ ka bɔ fura ɲaga in kɔrɔla la ka ji in ka kɛ bidon sanuman kɔnɔna na n'i y'a kɛ bidon sanu c'est vrai hali n'i ma da ala ko la k'e ye diɲɛ fura bɛɛ kɛ yɔrɔ tuma dɔ la ni buna hadamaden tɔɔrɔ la ka se niveau dɔ la a fɔra min ka ɲi i bɛ taa sɔrɔ i y'o kɛ walima min man ɲi i yɛrɛ y'o kɛ mais o si ma k'a solution ye fɔ don dɔ la dɔrɔn i delila ka sigi ka Abu Lalabi ani Sule la ka émission na kɛ Magic Pro kan ko Abu Lalabi kumana nɛrɛ ani tɛrɛnin fu kan nɛrɛ ju fara kuru saba a den fara kuru saba tɛrɛnin fu kuru saba k'a tobi k'a mɔ k'a ji siyɛnɛ i b'a min sɔgɔma o bɔlini ɲɛ 1 k'a min tilegan fɛ bɔlini ɲɛ 1 wula fɛ bɔlini ka semaine 1 ko la semaine filanan i b'o kɛ matin soir semaine 3nan sur la i b'a kɛ 1 o b'a sɔrɔ i tun bɛ dɛsɛ ka diɲɛ fɛn o fɛn dun walima n'i tun bɛ kuma odeur minnu tun bɛ nin da la n'a tun bɛ se k'i kuma ɲɔgɔn tɔɔrɔ a bɛ nin bɛɛ tigɛ ka bɔ yen pewu so k'a b'a sanu ka bɔ buna hadamaden farikolo la de a b'i kɛ gɛjɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o tun kɛra e tana n'i y'a dun a b'i bali ka sunɔgɔ walima a tɛ se ka mara dusukun na a bɛ segin i b'a labɔ so a bɛ nin bɛɛ ba i la cɛ ni muso kɔnɔnabana ka daminɛ da la ka na fɔ nɛgɛnna taa yɔrɔ 2 la bana o bana n'a sɔrɔla kɔnɔ n'i ye nin yiri in kɛ a b'a bɔ i la n bɛna filanan na o de ye muso minnu bɛ yen ni tonso ɲimi b'u la tonso ɲimi bɛ u bali ka den san tonso ɲimi ye bana juguba ye ani bana lahalaya jugu dɔ b'u minɛ n'o b'i bali ka na kalo labɔ la walima a bɛ kalo labɔ kɔtigɛ bali bila i la i t'a sɔrɔ i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ fura minnu kan ka calmer dɔgɔtɔrɔ sira fɛ i b'olu bɛɛ ta mais o bɛɛ la i ka kalo labɔ tɛ jɔ yiri 1 pe min bɛ yen n'o b'o o bana 2 furakɛ ka tonso ɲimi furakɛ ka bɔ i la ni kalo labɔ nabaliya b'i la i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ si ma se a jɔli ma i bɛ taa sɔrɔ olu ta in bɛ jɔ hali 30 ans 40 ans i b'a sɔrɔ o dɔw la n'i tulo donna nin na dɔrɔn a fɔ alihamdulilayi ala ni ce
tumana mina abu lalabi dasira ma parce ni dainti wani kuma fui kuma o kuma na boranda ka fika doko lahara jodu jonte strategique fika nyiniga tuma mina ni jama bet maka barabla kasiki frère itume mu fui donc ni faida seulement nous bora ka fi iklo gasigela la abana bila walma bi dena balma ke mbala muso jerde ka ke ibe ala joroy kuma kan yimbe sika ke mo goroba kuma kan tigi yere dem sen fitini ibe gan fini ilo wa fuma gan fin ba chama de nyini ka ke daga kono ka tobi kamo ne ya tobi kamo aba mi dogondo fabe girinti aba mi dogondo fabe girinti solete kile wolonvila sɔrɔ nin kan n balimamuso ka ni bana jugu in tula ye san camanba de kɛ ka furaw ɲini kote bɛɛ la mɛ o si ma k'i ta yin solution ye n bɛ ka nin dɔnni sanuma min f'i ɲɛnɛ nin kɛ a bɛ tonso min k'a kɛlɛ ka bɔ muso la pewu u bɛ den wolo fo ka taa se denkisɛ min bɛ fari la fo ka taa se o joli ma bana foyi t'i na i ka den wolo ɲugu la min b'i bali ka den kɛ soli bana yɛrɛ de man ɲi parce que mɔgɔ jugu b'i bali ka bɔ da dɔ fɛ mɛ ala bɛ da caman yɛrɛ o kɔfɛ mɛ bana jugu de bɛ da in bɛɛ yɛlɛnen to k'i minɛ k'i da cɛmancɛ la se t'i ye ka bɔ o de la bana man ɲi o kosɔn bi su in na le 12 mois 2021 su in ni émission yɛrɛ dabɔra spécialement bana jugu yɛrɛ furakɛli kama ka bɔ buna hadamaden na pour que niw ka lafiya parce que ni lafiyara yɛrɛ kun sɔrɔ o man dɔgɔn sɔrɔ la tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ nafolo caman b'i bolo walima garisɛgɛ caman b'i la mais i ni bana jugu bɛ ka tagama dugukolo sanfɛ i ni bana jugu bɛ ka tagama dugukolo sanfɛ o bɔlen kɔfɛ tuma min na ala ye mɔgɔ minnu garisɛgɛ ɛrɛnna bana la n'u joliw bɛ marché dɔɔni dɔɔni fo machine dɔw yɛrɛ de ka kɛ k'olu dɛmɛ n'a bɛ f'o ma ko dialyse n bɛna yiri dɔ de fɔ yiri min n'i b'a ye i yɛrɛ fɛ yen mais e tun t'a jateminɛ ka kɛ bana furakɛla ye o yiri o de bɛ bana furakɛ ka bɔ buna hadamaden na pewu o fɔ de ma ko wosonbulu n balimakɛ n balimamuso tuma min na i garisɛgɛla nin bana in na tuma bɛɛ i tun bɛ wosonbulu ye i ka soda la walima i bɛ taa sugu la i b'a ye a feerebaw bolo nafa dan tɛ n'a la kɛli dama ye a bɛ bana jugu in yɛrɛ de furakɛ ka bɔ buna hadamaden na pewu wa i bɛ lafiya n'o ye ɛrɛn a b'o furakɛ ka bɔ buna hadamaden na i bɛ wosonbulu caman de ɲini n balimakɛ n balimamuso k'a ko k'a jɛ ka sɔrɔ k'a don mansin na walima ni kolon b'i fɛ k'a susu f'a ka nugu k'a don ɲɔgɔn na n'i b'a kɛ i bɛ bagan fogofogo de ɲini k'o fara saga fogofogo yɔrɔ biyɛn bi n'o y'a fɔ a ye o tɛ i b'a fɔ fogofogo de n'o ye poumon ye i b'o o kɛnɛ i b'a n'o si ni ɲɔgɔn ye k'a dilan ka kɛ zi ye n'i y'a dilan ka kɛ zi ye soli i b'a stocké i ka frigo la te kalo kelen kalo fila ɲuman sɔrɔ ni kan fiyewu fɔ yɛrɛ dimitɔ k'a fɔ ko alhamdulillah depuis ale bangena ale ye nin kɛli daminɛ depuis ale ye ko fura daminɛ a ma lafiya min sɔrɔ la a tɛ 1 mois sɔrɔ ni kan fiyewu f'a ka wuli k'i jɔ a sen kan a b'a furakɛ ka tila ka i joli filtre a ɲuman na bana jugu bɛ farikolo la a b'a bɛɛ bɔ yen ni ala sɔnna alhamdulillah min ye bana
Flakeli, Anna Momini, Aboulabi, Ramsès II, le prince de la géomancie, le pharaon de la géomancie, avoir la qualité de recevoir donc mon aïe suivi, ou ma aïe direct une partagée, ou ma aïe quoi c'est la grande pour calame, nana tarasona, à deux qu'elle passe nana le plus 225 07 97 97 17 85 Inch'Allah. Nella ça. Ou le 85 Oui, oui. 97 97 17 85 Inch'Allah nana tarasona ne kan ni Negejuru Ngori Abita Ben Aboula Amimba Inch'Allah. Le deuxième numéro, je pense qu'il y a bien au DC ça nana tarasona. Donc Amen. Oui, 07 87 95 27 70. Alhamdulillah. Ni awali dra alaman da labi abinta. Inch'Allah. C'est ça. Amina émission Kunche Sangwa, c'est la même émission Kunche. Nella ça. Oui, moi c'est là. Moi, on surtout, moi, c'est solution du Malika, pour la création. Sul ni siri dugu yimine. Walma dabar dugu yimine. Kana sigi ga feli ga kan kono. Ne abulalabi. Mina yiri sabari fi. Ne ni yiri sabayin ke. Hali yiri sabayin. Be siri dugu dabari dugu. Ba wuli ka bila pe. Sul ni jongo join na me ni sira ka ki shi kuna shenke. Kana dafa fila. Ki shi kuna shenke piu. No kera we symbole sirkula pe. O yiri folo de jala. Surku tombolo. Ani tongeni. Ni yiri saba fara ɲɔgɔn kan. Ni yiri saba in bɛɛ kuru kelen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan k'a don daga kɔnɔ turabuden zati fɔlɔ n'o ye turabu denmuso den Isa ye kuru 6 ye ni dɔw b'a fɔ ma ko injan l'appellation a figure appellation o bɛ changer mais figure in yɛrɛ ci cogoya ti changer a bɛ ci kelen fila kelen fila i bɛ Isa sɛbɛn 60 100 ani 66 o nasi i b'o o nasi in kɛ nin yiri saba kan jala kuru kelen suruku tɔnbɔlɔ kuru kelen tɔngɛni kuru kelen n'i y'o fara ɲɔgɔn kan i b'a don daga kɔnɔ ka nin nasi in k'a kan k'a tobi k'a mɔ k'a ko don o don siɲɛ kelen fɔ tile 6 ni tile 6 dafara a jɔ ye soli n'i ye nin kɛ siri jugu dabari jugu a b'a bɔ i la pewu yɔrɔ dɔ b'a fɔ k'ale tɛ se ka nin sɛbɛnni kɛ parce que tuma dɔ la ala m'ale garisɛgɛ walima ka dusu don ale la ka na diɲɛ sɔrɔ sira kalanni kan n'o ye turabu ye lalabiya la a fa ye dɔrɔn ni nin y'i sɔrɔ diɲɛ sigida o sigida la ni bagan sara bagan musoman sara ka den to a kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko bɔnkɔnɔden golo a ko mɔsɔn fitinin ɲini dɔrɔn k'o sisi o mugu k'o k'a koliji la k'i ko a la siɲɛ kelen pewu sol a bɛ siri jugu ni dabari jugu a b'o tigɛ ka bɔ yen ka tila k'i kɛ bilen de bagan bɔnkɔnɔden bagan ma bɔ bagan na fo bagan min bɛ fan da sinon bagan o bagan bɛ den wolo o bagan in wolo bagan bɔnkɔnɔden golo ɲɔrɔ ka teli ka sɔrɔ bujo bolo garawali la k'a mɔso dɔɔni sen a la dɔrɔn wari yɛrɛ ma ca yɛrɛ k'a sisi k'a mugu k'i koliji la siɲɛ kelen n'i b'a k'i koliji la a fɔ ko a b'u lalabi da de ko n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ kisi walima tɔɔrɔya min b'i kan n'o ye siri jugu ni dabari jugu ye k'a tigɛ ka bɔ i la pewu k'i ka bagan bɔnkɔnɔden golo sisi k'i kɔ a la soli bɛ k'i yɛrɛ damana mɔgɔ kalite gɛrɛ de. Alhamdulillah. Vraiment, c'est un mot que cette émission prend fin.
mais an tɛna bon in ka fiyewu an ta n'an don nafolo ko la mɔgɔ min mako bɛ teliman na walima bon an bɛna fɔ sisan c'est-à-dire souci dɔ b'a la walima problème dɔ b'a la min ni nafolo problème ye a ma kɔlɔ a ma ɲamɔ a bɛ fɛ vraiment o sisi tɔgɔ ye réglé voilà tigi bɛ se ka procédure jumɛn de ta en 2 minutes ok sur ndabla soma mais sanga to ndaka soma toujours ndogoni no e adama lalabi ni watina abe miyaji abe clean nan bo miyaji déjà mo min me miyaji yere krefe yoro la kadam ne souvre San Pedro be adama lalabi soro miyaji iba soro numéro mi yere la au de 07 87 95 62 ni wele souvre San Pedro miyaji jongundu abe mogo kala miyaji abe mogo yere so miyaji ne abulalabi yere de abla kata miyaji ni nale ñoŋo soro o entourage ina ndron le même minute il ne abulalabi ñoŋo soro mogo minnu be ni ala olu gasige nafolo ko jarabi la nafolo ko gɛlɛya la mina duma turabu furuso den na k'i dayɛlɛ ni dayi ma sɔn yɛlɛni ma ka kan turabu furuso den lomara bɛ lomara duma cogoya fila la n'i y'a cogoya fila kɛ hali ni dangan b'i kɔ walima bɛɛ bɛnna kan k'i ɲɛɲininen don k'e tɛ kɛ nafolotigi ye fiyewu su n'i ye lomara kɛ nin adadu fila in na e bɛ bɔ i bɛ bila cɛw ɲɛfɛ i bɛ bɔ cɛw kɔfɛ k'i bila cɛw ɲɛfɛ mais sul f'i k'a dɔn buna hadamaden n'i ma fɛn min sɔrɔ fɔlɔ o de y'i ka fɛn belebeleba sɔn n'i tɛgɛ dara fɛn o fɛn kan ka k'o tigi o fɛn ye fɛn fitinin diɲɛ yɛrɛ de o ye mɔgɔ ma fɛn min sɔrɔ o de ye belebeleba ye n'i bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ ka nafolo sɔrɔli nɔgɔya i ma k'a teliya komi abulalabi k'e bila cɛw ɲɛfɛ komi abulalabi turabu furuso de lomara min bɛ ci fila kelen fila fila i bɛ lomara sɛbɛn 489 n'i ye lomara sɛbɛn 489 fois i b'a nasi in ko yiri minnu bɛ yen n'u bɛ den kɛ dugu jukɔrɔ i b'o yiri ninnu den de ɲini k'o kɛ k'a tobi pomme de terre ye yiri ye n'u bɛ ku kɛ dugu jukɔrɔ fo ka taa s'a seli ma n'a ma se dunni ma a tɛ bɔ dugu jukɔrɔ i bɛ pomme de terre de ɲini i yɛrɛ kelen bɛ se ka min ban ka lomara 489 nasi n'o ye fataw ye ala n da yɛlɛ n ka da jumɛn nafolo da n'a ma sɔn a ka yɛrɛ ala a kari n ye n ka bɔ cɛw kɔfɛ ka jɔ cɛw ɲɛfɛ kɛnɛ kan fɛntigiya kɛnɛ kan fɔ bolo ka kun jɔ n na ko n ye setigi lomara ye tɔrɔbilen min ni tourbillon funufunu de don funufunu min n'a bɛ baara kɛ 24 heures sur 24 heures hali sisan lomara bɛ ka baara kɛ balimakɛ ni lomara sɛbɛn 489 k'a nasi kɛ ka pomme de terre kelen bɛ se ka min ban k'a tobi k'a dun o tɛ yɛlɛma fiyewu ka kɛ bo ni ɲɛgɛnɛ ye kɔnɔbara la f'i ka ala jɔyɔrɔ i ka ɲɛnɛmaya la nafolo yɛrɛ sɔrɔli la o tɛ kelen filanan k'o kɛ ka kuma kun cɛ o de ye ka lomara sɛbɛn k'a ko su 7 su b'a ko siɲɛ kelen 174 fois hali su in na turabu masa e min sigilen filɛ kan filɛ nin kɛ n'i ye nin kɛ ni su 7 dafara k'i to lahala min na e b'a fɔ vraiment abulalabi ye dɔnni yɛrɛ yɛrɛ de f'i ye n'i y'a kɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ in ɲɛ la changement bɛ don i ka vie la banalement i b'a fɛ cogoya min na i bɛ kɛ ten mɔkɛ ka bisimila diyara n ye kosɛbɛ n kanubagaw fo inshallah n'ala sɔnna vraiment an b'a fo vraiment dan tɛ foli min na n'ala taala sɔnna an bɛ rendez-vous wɛrɛ di an ma inshallah min tɛna kɛ samedi ye an bɛna ɲɔgɔn wele olu tɔgɔ an bɛ direct dɔ kɛ ka o direct annoncer san'o cɛ vendredi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foli lalabi cɛ kɛnɛ kan foli lalabi Kanti n'a ka yɛlɛmaw Kalanbulon lalabi promoteur Musa a n'a ka président Seku Bamba Seku Kulubali ka taa se Vasmana Sise ma ni Ala sɔnna a bɛna kɛ jamakoba ye
ne Abdoulaye bin kan baga bewele ya me ñongo soro vendredi show marikori ful la ne ala so ala ndeme si ama fa ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh